वेलकम फ्रेंड्स। आज हम अबैकस में +4 से रिलेटेड कुछ सम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं +4 का फॉर्मूला है हमारे पास +5 -1। तो हम यहाँ पे कुछ सम सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट सम है 1 देन 4 अगेन 1 देन 2 एंड आंसर इज 8। रीसेट द अबैकस बोर्ड। नेक्स्ट सम इज 2 then 4 then 2 then 1 and answer is 9. Reset the abacus board. Next term is 4 then again 4 minus 5 again 4 and answer is 7. Again reset the abacus board. Now next term is 5 then 4 then minus 2 again minus 2 and answer is 5. Reset the abacus board. Next sum is 1 again 1 then 4 1 answer is 7. Reset the abacus board. Next sum है हमारे पास 3 then 4 then 2 then minus 5 and answer is 4. Reset the abacus board. Next sum है हमारे पास 6 then minus 5 then 4 यहाँ पे हमारे पास है 4 then again 4 answer is 9. Reset the abacus board. Next sum is 2 then 4 then 3 then minus 4 आंसर इज 5. अब हमारे पास नेक्स्ट सम है। नेक्स्ट सम करने से पहले हम रीसेट करेंगे अबैकस बोर्ड को। नेक्स्ट सम है हमारे पास 9 देन minus 5 देन 4 देन 1 आंसर इज 9. रीसेट द अबैकस बोर्ड. नेक्स्ट सम है हमारे पास 8 देन minus 5 देन 4 देन 2 एंड आंसर इज 9. नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इन सम्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।